Sir ba? Hindi na magkakaklase ba, sir? Sir, nanakit ko lang kami sa video. Sir, hindi na mag-classy bus ba? Kaya mapaparlor kami. Alangan, bugtaw na mo, alas 7. O, maligo pa kami, sir. Sir, alangan mo. Para ano eh? Okay, okay. Hindi na. Bus, tapos ano, diretso na to sa hindi na mailing-iling. Sana guys sa fuse. Sana all. Sir, dapat 30 minutes lang kasi bus. Ma-10. Oo, tamo-tamo kami. Para barato. Abi kung tamo nga pa kayo. Kaya kung tamo, abi sir, gamay lang ang ano, barato. Karon sa gabi? Okay ah. Pwede ito ka, ano sir, foundation? One month pinalul. Adria, hinayaan. Si Baon, Adria. Oh, grabe. Bueno, ganito. Dalian na garit. Sir ba? Sir, 30 minutes nga enough time? Enough ba na? Gani! Sa puli na! May kung tanan-tanan, gid kami lapit pala. PE hasta 12? Pre, tapos ano, 12:30 dito na? Short term time. Tapos kita mo itong ano, kung ano, matabo. Tanong itong ano. Okay lang. Ah? Wala naman na. Assistant, hindi mo na kami nakatala, sir. Pwede man ako ano yun ako. Thank you. Thank you kay Hasan. Thank you kay Cory. Thank you Boknoy. Thank you Justin. Thank you sa... Mabasa yung pangalan. Thank you Papa King. Thank you Halil. Thank you Piare. Thank you Mon. Thank you. Wala ko ano dyan. Wala ko Gcash. Ano lang. Wala ko ay. Thank you. I love you. Vidal Oscar. Jokivan. Pandamart. Anton Setyawan.